Bagus. Pinasa kay Butol. Wala. Ayan, si number 21. Yung number 6 pinasa sa number. And number 3, number 70. Sese. Oh, ini Sese basket para walang tao, pinasa basket udah bisa 3 points. Tidak us kalau dijamkan tapos rebound Sese number 17 putih si Sese pinasa lagi itu nomor 24 para enak Sabio hadu pas para itu number 1 basket tidak basket saya dari number 21 pinasa Ares 77 Laus dah 7 minutes and 11 seconds Laus 10 seconds shot clock saya dah pinasa ke nomor 11 bola bisa tes bola foul nomor 21 padua tapi bola nomor 1 Vina pinasa kay Sabio nomor 22 enggak tao lang, tao. Reyes, pinasa kay number 6. Ali Pedro yung pinagay sa gilid. Kinuha mo nanalo. Bangsa 6 minutes and 9 seconds. Tula Cruz, wala. Tapos ang bola. Pass break. Number 6. Ayun ang number 6. Number 21. Number foul. First number. Wala. Para Los Santos. Basket. Kita urus. Nomor 10 nasa ina. Bilan. Bumomba. Bikot. Inilah. Bang. Double block. Ada yang walk in number 6 ay dali si grupo Sila Rose again big spot wala nawali